يا مسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرنا على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'a ulil aqdar anir rukun ila hadhihi dar wa manaha safa'a isani ila daril qarar wa nafada tasarifal aqdar fi ahlil jannati wan nar. La yus'alu amma yaf'alu wa rabbuka yahluku ma yasha'u wa yakhtar. Ahmaduhu subhanahu ala ni'amihil ghizar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul qadirul qahhar syahadatan tuballighu syahidaha manazilal abrar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa min samimi nizar nabiyyun wada'allahu bil aghlal wal asar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina fatahul futuha wa massarul amsar salatan wa salaman muta'aqibaini ma aqaba laylan wa nahar. Amma ba'du, faya ayyuhan nas
ittaqullaha ta'ala wantahu min hadhil ghafalati wal i'tizar wa'iddu amalan salihan lin najati minan nar wattajiru fi hadhi syahri bil iksari minat ta'at. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan ini marilah kita perkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya. Berusaha semampu-mampunya melaksanakan semua perintah Allah dan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Bulan Rabiul Awal di tahun ini masih tersisa berapa hari lagi. Marilah kita tetap mengingat peristiwa penting kelahiran manusia sempurna pilihan Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam, yakni Nabi Muhammad. Mengingat dalam arti mempelajari sejarah perjuangannya dalam mendakwahkan agama Islam, meneladani kebaikan-kebaikan akhlaknya, dan mengikuti sunnah-sunnahnya serta memperbanyak bacaan sholawat atasnya. Agar kita semua termasuk orang-orang yang selalu mencintai dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaatnya di dunia sampai di akhirat kelak. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Bulan ini adalah bulan yang sangat mulia. Bulan di mana lahirnya manusia pilihan Allah sebagai utusan di muka bumi ini, yakni Nabiullah Muhammad bin Abdillah. Beliau bukan hanya diutus untuk kalangan bangsa Arab, namun seluruh manusia, bahkan seluruh alam semesta. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Saba ayat 28 yang berbunyi, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basiran wa nadhira walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus kamu wahai Nabi Muhammad, tidak mengutus melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab menyampaikan dalam tafsir Al-Misbahnya, memandang ayat ini memiliki 4 hal pokok yang harus dimengerti, yaitu adanya utusan Allah, dalam hal ini Rasulullah. Ada yang mengutus, yakni Allah. Yang ketiga, yang diutus kepada mereka seluruh, yakni alam semesta. Dan ada risalah, yakni rahmat yang bersifat luas. Menurutnya bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar membawa rahmat bagi seluruh alam, namun justru kepribadian beliaulah yang menjadi rahmat. Begitu mulianya sifat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Allah menyebutnya dengan pujian yang sangat agung. Kemuliaan sifat Rasulullah tercermin dalam cara beliau berdakwah, sehingga Islam dikenal sebagai agama yang mengajarkan kepada kemaslahatan atau kebaikan dunia dan akhirat. Syekh Utsman Abu Bakar dalam bukunya menyampaikan, memahami pengertian rahmat pada diri Rasulullah adalah ajaran tentang persamaan, persatuan dan kemuliaan umat manusia. Hubungan sesama manusia, hubungan sesama pemeluk agama, dan hubungan antar agama. Rasulullah mengajarkan untuk saling menghargai, saling menolong, menjaga persaudaraan, perdamaian, dan sebagainya. Lebih dari itu, Rasulullah juga mengajarkan etika terhadap binatang. Sehingga dalam melakukan penyembelihan binatang, agama pun mengajarkan cara-cara yang maslahat dan tidak menyakiti binatang. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana telah dijelaskan bahwa visi pendidikan Rasulullah adalah terciptanya kedamaian dan keselamatan dunia dan akhirat.
Sepantasnya sebagai umatnya kita semua kaum muslimin bersyukur atas diutusnya Rasulullah dan senantiasa mencintai beliau dengan sepenuh hati, dengan kecintaan yang sebenar-benarnya. Salah satu guru kami, Al-Allamah Ki Haji Maimun Zubair Rembang, menyampaikan, jangan sampai kita bahagia melebihi bahagianya saat Nabi Muhammad lahir ke muka bumi. Jangan sampai kita sedih melebihi sedihnya Nabi Muhammad meninggalkan muka bumi. Jadi dua hal itu penting yang disampaikan oleh guru kami Al-Allamah Kiai Maimun Zubair dalam salah satu kesempatan mengajinya. Walaupun tidak ada aturan yang menjelaskan cara mencintai Rasul secara khusus, namun kecintaan terhadap Rasulullah dapat dibuktikan dengan beberapa hal. Di antara dengan memperbanyak atau memperbanyak solawat-solat, memperbanyak bacaan solawat, sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hei orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Syekh Amin Syukur dalam bukunya menjelaskan sejumlah sahabat Rasulullah telah membuktikan kecintaan terhadap Rasulullah secara nyata. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, ketika tidak ada satupun orang yang percaya kepada Rasulullah telah di-Isra dan di-Mi'rajkan, dialah orang yang pertama kali meyakini atas kebenaran tersebut. Selanjutnya, ada Umar bin Khattab yang tidak rela Rasulullah dikabarkan telah meninggal dunia. Ada juga Ali bin Abi Thalib yang rela menggantikan Rasulullah saat pengepungan oleh kaum Quraisy ketika Rasulullah hendak hijrah. Selanjutnya Ummu Sulaim yang mengumpulkan keringat Rasulullah dan diabadikan. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, selain memperbanyak bacaan solawat, cara kita mencintai Rasulullah adalah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun segala kebiasaan sikap Rasulullah. Dengan jalan memperbanyak solawat dan mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah, semoga kita semua menjadi orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Dikisahkan dalam kitab Nashahul Ibad karya Imam Nawawi atau Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Sibli mendatangi Ibnu Mujahid. Secara spontan Ibnu Mujahid merangkul dan mencium kening Syekh Sibli. Syekh Sibli pun bertanya tentang hal itu. Syekh Mujahid menceritakan bahwa ia pernah bermimpi dan melihat Rasulullah mencium kening Syekh Sibli. Dalam mimpinya Ibnu Mujahid bertanya kepada Rasulullah, hal apa yang menyebabkan Rasulullah begitu mencintai Syekh Sibli? Rasulullah menjawab bahwa Syekh Sibli selalu membaca dua ayat terakhir surat At-Taubah dan solawat setiap selesai solat fardu, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, dan membaca salawat sallallahu alaika ya Muhammad. Kemudian Ibnu Mujahid menanyakan akan hal itu terhadap Syekh Sibli, dan ternyata Syekh Sibli selalu mengamalkan apa yang diceritakan Rasulullah dalam mimpi Ibnu Mujahid tersebut. Dalam kisah tersebut kita juga harus memahami mencintai Rasulullah itu adalah hak semua orang, baik dia orang yang sudah baik, baik orang yang dia sedang proses menjadi baik, bahkan bagi orang yang belum baik sekalipun, semua berhak mencintai Rasulullah. Tapi apa yang perlu kita ingat dari mencintai Rasulullah? Yang perlu kita ingat dari cara mencintai Rasulullah adalah mencintai dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Artinya, orang yang belum baik atau orang yang disebut dengan ahli maksiat misalkan, mencintai Rasulullah dengan cara yang dibenarkan oleh syariat,
maka itu lebih baik daripada ada orang baik atau ahli to'ah atau setiap hari ke masjid tapi mencintai, mengekspresi mencintai Nabi Muhammad dengan cara-cara yang tidak dibenarkan syariat, maka itu tidak lebih baik daripada orang yang ahli maksiat tapi mencintai Rasulullah dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Itu kadang yang kita lewatkan dalam momen-momen peringatan Maulid Nabi. Mencintai Rasulullah itu hak semua orang, siapapun, bagaimanapun posisinya, bagaimanapun jabatan kalian, bagaimanapun kalian telah melakukan kebaikan ataupun kesalahan di dunia ini. Gak ada yang bisa melarang panjenengan semua untuk mencintai Rasulullah. Tapi yang paling baik adalah caranya dibenarkan oleh syariat. Maka dari sekian hari kita sudah melewati peringatan-peringatan Maulid, maka sisanya kita lakukan mencintai Rasulullah dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Rasulullah atau syariat. Tanpa sadar kita setiap hari bersolawat kepada Rasulullah di setiap tahiyat kita. Dalam tahiyat itu dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Seumpamanya saya dan kalian tidak sempat membaca solawat, maka tahiyatnya tidak sah. Ketika tahiyatnya tidak sah, maka solatnya tidak sah. Karena di antara syarat daripada tahiyat harus membaca solawat. Maka tak mungkin seorang muslim tidak melakukan solawat dalam sehari. Paling tidak dia melakukan 1 kali dalam setiap solatnya atau 2 kali karena melakukan tahiyat awal dan tahiyat yang terakhir. Melihat kisah tersebut, bukan hanya berapa solawat yang dibaca, namun istiqomah atau konsisten dan terus menerus. Kecintaan sebenar-benarnya kepada Rasulullah yang dapat menjadikan kita semua dikenal oleh Rasulullah dan akan mendapatkan cintanya. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Sebelum khutbah kami akhiri, mari kita menyempatkan diri dalam seumur hidup kita. Menyempatkan diri membayangkan diri kita yang berada jauh dari zamannya Rasulullah. Itu membayangkan diri kita berhadapan langsung dengan Rasulullah. Berhadapan dengan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita bisa mendapatkan nikmat yang layak sebagaimana nikmat yang dirasakan oleh penduduk Madinah ketika Rasulullah dan para muhajirin datang ke bumi Madinah? Apakah kita bisa melihat dan menyambut Rasulullah kelak di hari di mana kita berkumpul dengan semua makhluk manusia, semua makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah? Ataukah kita dapat mendapatkan kenikmatan perorangan sebagaimana Uwais Al-Qarni yang tidak pernah bertemu dengan Nabi tapi namanya pernah disebut oleh Rasulullah? Mungkin kita nggak pernah bertemu dengan Nabi, kita nggak pernah bertemu Rasulullah secara langsung, lewat mimpi pun kita belum pernah, tapi paling tidak kita terus berharap nama kita tersebut atau diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebut umat-umatnya di telaga beliau, yakni telaga Kausar. Karena semua orang mukmin akan berkumpul di telaga Kausar dan setiap orang mukmin yang percaya kepada Rasulullah akan menikmati telaga Kausar. Setelah menikmati telaga Kausar, semua orang yang menikmatinya tidak akan lagi merasakan haus selamanya. Oleh sebab itu, setiap sahabat, bagaimanapun cerita sahabat yang kita kenal, ada sahabat Nuaiman yang banyak melakukan tindakan-tindakan yang mungkin aneh bagi kita di zaman sekarang, tapi beliau tetap sahabat Rasulullah. Kita harus menjunjung tinggi sahabat, siapapun sahabat itu. Bagaimanapun bentuk cerita sahabat itu. Kita kenal Nuaiman, kita kenal Wahsy. Wahsy itu pembunuh paman Nabi, tapi nggak boleh kita merendahkan Wahsy. Wahsy itu bahkan lebih mulia dari siapapun wali yang kalian sebutkan hari ini. Wahsy itu
suatu ketika datang kepada Rasulullah dan meminta maaf. Beliau mengaku masuk Islam dan meminta maaf kepada Rasulullah telah membunuh pamannya. Apa kata Rasulullah? Ya Wahsy, saya maafkan, tapi jangan sekali-kali kau tampakkan wajahmu di depanku. Itu bentuk Nabi Muhammad supaya wal kadibina ghaidha, menahan rasa marah. Tapi meskipun Wahsy punya cerita seperti itu, kedudukan Wahsy tidak lebih rendah daripada wali siapapun, ulama siapapun yang kalian sebutkan hari ini. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali semua di antara kita merendahkan sahabat Rasulullah, karena mereka yang menemani Rasulullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wad dzikril hakim. Fastaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah wa'lamu annallaha yuhibbu makarimal umur wa hafidu ala ta'ah wa huduril jum'ah wal jamaah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma astur uyuba jami'i masyayikhina. Allahumma hassil maqasidana ya Allah, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka antal wahhab innaka antal wahhab. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun qurrata a'yun qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amaka kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutaruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa min ahli jahli wa ahli tayr. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman ka'alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadil ummi wa ala alihi wa barakatuh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi ala wala akwan ala nari jahimi fahabli
توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أكوان على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أكوان على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم